Hello class, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning all, how are you doing today? I hope you're always fine and happy. And I want you to make sure that you are always happy every day. Because happiness will increase the immunity of our body. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap semuanya baik-baik saja. Dan Bapak harap kalian selalu berbahagia dan pastikan diri kalian selalu berbahagia setiap hari karena kebahagiaan dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Well, I'd like to say welcome to my English class again. Selamat datang di kelas Bapak lagi. With me Muhammad Taufikur Rahman, and today we are going to discuss a new topic, dan pagi ini kita akan diskusikan sebuah topik baru that is about pronoun. Okay. And the purpose of our learning today is that after finishing learning this topic, you should be able to use pronouns in your daily activities. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran ini nanti, kalian bisa mempergunakan pronoun dengan baik ya dalam komunikasi kegiatan sehari-hari. Okay, now please look at the passage above. Sekarang perhatikan passage di atas. I will read the passage and I want you to repeat after me. Okay? Bapak akan bacakan passage-nya dan kalian ulangi setelah Bapak. Okay. Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia's pen pals come from many parts of the world. Caroline introduces Alia to Hannah. Now, Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes Alia a lot. Okay. My question to you is, what do you think of the paragraph above? Bagaimana menurut kalian paragraf tersebut? Well, a good answer, paragraf tersebut kurang menarik. Why? Yeah, right. Because the word Alia is repeated too often. And that makes the sentence are not important, ya. That make the sentence are not interesting. Benar sekali, kata Alia itu diulang terlalu sering sehingga kalimat-kalimat yang ada di dalam sana, di dalam paragraf tadi itu kurang menarik. It should be, harusnya, the word Alia can be replaced by pronouns, ya. Harusnya kata Alia tersebut bisa diganti dengan yang namanya pronoun. Okay, good. Now I want you to compare these two passages. Sekarang saya ingin kalian membandingkan dua passage di atas. Okay. Passage 1 yang kita baca tadi, sekarang passage 2-nya. Okay. Now pay attention to passage 2. Alia wants to have many pen pals because she likes making friends. Her pen pals come from many parts of the world. Caroline introduces her to Hannah. Now, Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes her a lot. Okay, what do you think of the both passages? Right, passage 2 is better. Yeah, why? Passage 2 itu lebih baik. Kenapa? Right, because the word Alia is not repeated. It replaced by pronouns, ya. Karena kata Alia di sana tidak diulang-ulang, tapi diganti dengan yang namanya pronoun. Dengan apa? Dengan she and her. That's right. Nah, dan itu yang akan kita pelajari, ya. Okay. So, what is pronoun is? Sekarang apa itu pronoun? Pronoun is a word that replaces a noun or a noun phrase. Jadi yang namanya pronoun adalah sebuah kata yang mengganti kata benda atau sebuah frase kata benda, ya. In self-introduction and also in other communication activities, pronouns are frequently used to prevent an important repetition. Dalam komunikasi kita sehari-hari, khususnya dalam perkenalan, pronoun itu digunakan untuk menghindari pengulangan yang sepele atau pengulangan yang tidak terlalu penting, ya. Makanya kita memerlukan pronoun.
Well, before going on, I'd like to ask you, on your idea, what is pronoun in bahasa Indonesia? Menurut kalian, kira-kira setelah mendengarkan penjelasan Bapak tadi, apa sih pronoun itu dalam bahasa Indonesia? That's right, pronoun is kata ganti ya. Oke. Now, let's go. Sekarang mari kita lanjutkan. Oke. Now, let's discuss with examples. Sekarang mari kita berdiskusi dengan banyak examples ya. Oke. Example 1. Ahmadi is a diligent student. Ahmadi studies every day. What do you think of this sentence? Right. The sentence is correct, but not good. Ya. Kalimat tersebut benar tapi kurang bagus ya, tapi tidak bagus. Why? Because Ahmadi is repeated in the second sentence. Karena kata Ahmadi itu diulang pada kalimat kedua. It should be, harusnya, Ahmadi is a diligent student. He studies every day. In the second sentence, we can use he ya, to replace Ahmadi. Okay? Can you catch my point? Okay, good. We go to the second example. Rahmadi and Mahmud are studying together. Rahmadi and Mahmud are discussing about English homework. Rahmadi dan Mahmud sedang belajar bersama-sama. Rahmadi dan Mahmud sedang mendiskusikan PR bahasa Inggris. What's problem with this sentence? That's right. Again, the word Rahmadi and Mahmud repeated in the second sentence. Yeah. Actually, we can replace Rahmadi and Mahmud with they in the second sentence. Sebenarnya kita bisa menggantikan Rahmadi dan Mahmud tersebut pada kalimat kedua sehingga menjadi Rahmadi and Mahmud are studying together. They are discussing about English homework. Okay, ya. Clear understanding? Okay, good. Pemahamannya pasti lebih bagus ya. Okay, we go to the third example. Kita masuk ke example ketiga. I have a new bag. I bought a new bag yesterday. Okay, saya punya tas baru. Saya sudah membelinya. Saya sudah membeli sebuah tas baru kemarin. What's the problem? Right, a new bag is repeated in the second sentence. How should it be? Yep, it should be I have a new bag. I bought it yesterday. Yeah, a new bag bisa kita replace dengan it. Nah, in the second sentence. Kenapa kita menggunakan it? Ya, yeah, because it is a pronoun and it replace a new bag, a noun phrase. Ya. Dan kita bisa menggantikan a new bag di sana sebuah noun phrase. Ya, oke, understand? Oke, good. Oke, we go to the fourth example. Kita masuk ke contoh keempat. Hamidah has two sisters, Rina and Dewi. She loves Rina and Dewi very much. Ya, Hamidah memiliki dua saudari perempuan, yaitu Rina dan Dewi. She loves Rina and Dewi very much. Dia sangat menyayangi Rina dan Dewi. What's problem? Right, Rina and Dewi is repeated again in the second sentence. Iya, Rina dan Dewi itu terulang di kalimat kedua. Iya, harusnya gimana? Harusnya Hamidah has two sisters, Rina and Dewi. She loved them very much, ya. She loved them very, very much, seperti itu, ya. Okay, understand? Okay, good. Okay, by the way, in the second sentence, in the beginning, we got she. Nah, pada kalimat kedua di sini kita menemukan she. She loved them. Nah, she di kalimat kedua itu kemana kira-kira? Replace apa dia? Right, dia replace Hamidah. Nah, jadi itu juga pronoun yang replace Hamidah. Okay, good. Understand? Okay, good. Now we go to the next. Ya. Sekarang kita lanjutkan. And we are discussing about kinds of pronoun. Sekarang kita mendiskusikan tentang macam-macam pronoun.
sebenarnya ada banyak pronoun ya. However, in this semester we just discuss 4 kinds of pronoun. Tapi dalam semester ini kita hanya mendiskusikan 4 macam pronoun saja ya. Yang pertama adalah subjective pronoun, yang kedua adalah objective pronoun, yang ketiga adalah possessive adjective, dan yang keempat adalah apa? Possessive pronouns. Okay. Now I want you to pay attention to the following table. Sekarang perhatikan tabel berikut. Oke. Coba dilihat. Subjective pronoun itu apa saja? Yang pertama ada I, you, we, they, he, she, dan it. Nah, itu adalah subjective pronoun. Artinya tahu semua ya. Ya, oke. Kalau objective pronoun ada me, you, us, them, him, her, and it. Oke. Kalau possessive adjective ada my, your, our, their, his, her, and its. Nah, kemudian possessive pronoun ada mine, yours, ours, theirs, his, hers, and its. Okay, yeah, that's right. Okay, now let's discuss one by one. Sekarang mari kita diskusikan satu persatu ya. Okay. Subjective pronoun. What is subjective pronoun? Subjective pronoun is a pronoun which replaces a noun or noun phrase which plays as a subject. Okay. Subjective pronoun adalah sebuah pronoun yang mengganti sebuah kata benda atau frase kata benda yang berperan sebagai subject. Okay. This pronoun is always in the beginning of the sentence. Pronoun ini selalu berada di awal kalimat ya, awal kalimat. Perhatikan. Zainab is a smart girl. She studies every day. Zainab adalah seorang gadis yang smart. She studies every day. Di kalimat kedua, she studies. She ya, kita menggunakan pronoun she karena dia sebagai subject. Okay, good. And then the second example, my father and I usually spend the weekend together. We go fishing this weekend. Saya dan ayah saya biasanya menghabiskan akhir pekan bersama-sama. We, my father and I itu adalah we ya, kami atau kita pergi memancing di pekan ini. Nah, atau di akhir pekan ini. Okay. We go to the third example. Anton and Lukman are close friends. They always go out together. Anton dan Lukman adalah teman dekat. Mereka selalu pergi bersama-sama atau bermain bersama-sama. They di sana replace siapa? Right, replace Anton and Lukman. Okay, ya. Okay. You understand? Good. Kenapa kita menggunakan she, we, they, bukan her, us, dan them? Kenapa? Yep, right. Karena semuanya pronoun di sana berfungsi sebagai subject. Ya, oke ya. Dan mereka semua berada di in the beginning of the sentence, di awal kalimat. Oke. We go to the next ya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu objective pronoun. Objective pronoun is a pronoun which plays a role as object ya. Objective pronoun adalah sebuah pronoun yang berperan sebagai objek. It always comes after a verb. Dan ini biasanya hadir setelah sebuah verb. Nah, contohnya. Verb itu apa sih, Nak? Verb is kata kerja. Oke. Jadi yang namanya objective pronoun itu biasa selalu hadir setelah kata kerja. Oke. My brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school. Saudara laki-laki saya adalah seorang pelajar SMP. Oke, perhatikan. I accompany him.
Saya menemaninya, accompany him to go to school. Kadang-kadang saya menemaninya pergi ke sekolah. Kenapa pakai him? Ya, karena di sana dia sebagai objek. Di mana tahu sebagai objek? Ya karena dia berada setelah sebuah verb, yaitu accompany. Accompany is a verb, ya. Makanya kita menggunakan him, bukan he, ya. You understand? Okay, good. My sister is a good student. Saudari perempuan saya adalah seorang pelajar yang baik. Her campus gave her scholarship. Nah, perhatikan, kampusnya memberinya beasiswa. Kampusnya memberinya. Nah, perhatikan di sana memberinya. Nah, nya di sana menggunakan her. Kenapa bukan she? Yeah, that's right. Because it is an object. Karena dia berperan sebagai objek. We use her. Nah, Pak, itu kok her-nya di depan? Her campus, apa ya? Beda ya sama yang di tengah? Iya, beda ya. Kalau her yang di tengah tadi setelah kata gave itu adalah berperan sebagai objek. Kalau her campus itu her-nya berperan sebagai possessive adjective, ya. Possessive adjective yang akan kita bahas pada materi berikutnya. Okay, now example 3. The fur of the cat is soft. Bulu kucing tersebut soft, ya. Soft itu apa? Lembut. We like to stroke it. Kami suka mengelusnya. Oke, ya. Bulu kucing tersebut lembut, kami suka mengelusnya. Nya-nya itu kemana? It-nya itu ke cat? No, it's not cat. It's the fur of the cat, ya. The fur of the cat. Jadi bulu kucing, bukan kucing tapi bulunya yang dielus, ya. Tapi memang ketika ngelus kucing pasti yang dielus bulunya, ya. Iya. Oke. You understand? Good. Oke, alhamdulillah. Now we go to the next explanation. Kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang possessive adjective, ya. Possessive adjective. Possessive adjective are words that indicate possession. Possessive adjective adalah kata-kata yang menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Nah, possessive adjectives are used with nouns. Possessive adjective itu selalu digunakan menyatu dengan yang namanya noun atau kata benda. Ya. Perhatikan apa saja possessive adjective tersebut. Possessive adjective ada my, your, our, their, his, her, and its. Dan tadi itu di dalam tabelnya plus noun or noun phrase. Pasti diikuti dengan noun atau frase kata benda. Okay. Now look at the examples. Ali studies in Islamic elementary school. Ali belajar di madrasah sanawiyah. His school, nah perhatikan his school, sekolahnya, nah this is possessive adjective, ya, sekolahnya, nah itu kan menunjukkan kepemilikan, ya, menunjukkan kepunyaan sekolahnya, berarti sekolah punyanya Ali, is not far from his house. Nah, tidak berada jauh dari rumahnya. Nah, his house, rumahnya, bukan him house atau his house, tapi bukan he house, ya, atau him house, tapi his house, rumahnya. Begitu juga tadi his school, bukan him school atau his school, ya. Understand? Right, ya. Okay, we go to the second example. Kita melanjut ke contoh 2. My family run the business together. Our business is good. Nah, my family, apa artinya itu? Right, keluarga saya. Keluarga saya menjalankan bisnis bersama-sama. Bisnis kami bagus. Bisnis kami bagus, ya. Bisnis kami bagus, ya. Oke. My family, keluarga saya. Bukan I family atau me family, bukan, ya. Begitu juga our business, ya. Bukan we business, tapi our business kami. Oke. The last example. The kitten is funny. Its tail move fast when it's happy. Kucingnya kucingnya lucu, ya. Kucingnya lucu. Anak kucing tersebut lucu. Its tail itu apa? Ekornya bergerak cepat ketika dia lagi senang. Nah, its tail, ekornya, ya. Okay, good. So far you understand? Good, ya. Okay.
Now we go to possessive pronoun. Sekarang kita lanjut ke possessive pronoun. Possessive pronoun also show possession, but possessive pronouns are not followed by noun. By noun ya. Possessive pronoun juga menunjukkan kepemilikan, tetapi possessive pronoun tersebut tidak diikuti oleh noun. Nah, the formula always comes like follow. Formulanya selalu seperti ini. Jadi noun dulu disebutkan. Kalau possessive adjective diikuti oleh noun. Kalau ini nounnya disebutkan lebih dulu, kemudian diikuti oleh to be, kemudian diikuti oleh possessive pronoun ya. Example, the book is mine. Buku tersebut milik saya. Ya. Kemudian these cars are ours. Mobil-mobil ini kepunyaan kami. Kemudian these houses were theirs. Rumah-rumah ini adalah milik mereka. Oke ya. Is itu adalah are dan were adalah to be ya, to be. Kemudian mine, ours, theirs itu adalah possessive pronouns ya. Oke. Now I want you to differentiate the possessive adjective and possessive pronoun. Sekarang mari kalian bedakan bagaimana possessive adjective dan possessive pronouns ya. Oke. Look at the table. Silakan perhatikan tabelnya. Possessive adjective. This is my book. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan dengan ini buku saya. Kalau kita bisa mengatakannya dengan menggunakan possessive pronoun, maka akan menjadi seperti this book is mine. This book is mine ya. This book is mine. This book is mine. Buku ini milik saya. Nah, perhatikan formulanya. Oke. It is your car. Ini mobil kamu. Kalau kita menggunakan possessive pronoun menjadi the car is yours. Ya, mobil itu milik kamu. Oke. That was his table. Itu adalah mejanya. Mejanya itu ke siapa? Ya, right-nya itu ke laki-laki ya. His itu untuk laki-laki. Ya. Kalau kita menggunakan possessive pronoun maka akan menjadi the table was his. Ya, the table was his. Ya, meja itu adalah miliknya. Oke. There are her dresses. Ada gaun-gaunnya. Jadi di sini ada gaun, kemudian gaun-gaun ini milik dia gitu ya, mungkin entah siapa, entah Rina atau Dewi gitu ya. Kemudian kalau kita ingin mengatakannya dengan possessive pronoun maka akan menjadi these dresses are hers ya. These dresses are hers. Gaun-gaun ini adalah miliknya. Oke. What do you think? Confusing or not? Of course no. This is easy material for you ya. Tentunya ini tidak memusingkan, ini adalah materi yang sangat mudah ya. Dan that's all the pronoun we have to discuss in this semester. Dan itulah pronoun-pronoun yang harus kita diskusikan pada semester ini ya. I hope you can apply ya in your daily communication with your friend. Bapak harap kalian bisa mempergunakan pronoun-pronoun ini dalam komunikasi sehari-hari kalian bersama teman-temannya. And that's all for today. Itu saja untuk hari ini. Let's close our lesson by reading Kifaratul Majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. May Allah always protect and bless us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.